പോരാ. ഓക്കെ ബൈ. ആ ജോസേട്ടായിക്ക് ഇനി എന്നാ വേണ്ടേ? എടാ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാടാ, ചേട്ടായോട് ക്ഷമയിലടാ. അബദ്ധം? ജോസേട്ടായോട് ഇനി ഞാൻ മിണ്ടണേ. മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ത്യനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ കോംപ്രമൈസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കോ. എനിക്കിനി നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ലടാ, അവിടെ മുഴുവൻ പോലീസാന്നേ. സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി കിടന്നു, പക്ഷെ എന്നോട് മിണ്ടാ നിൽക്കല്ലേ. ആ അത് ശരി. പിന്നെ അവളെ വിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാത്തിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഉള്ള ബാങ്കിൽ വെച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. സംഗതി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ടെക്നിക്കൽ കളിച്ചോ റാൻഡമായി സംഭവിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം 10 കോടിയോളം രൂപയാണ് എൻ്റെ പാസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഡെഡ് ഓർ ഇനാക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, നോക്കി. ആരും അന്വേഷിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് 100 കണക്കിന് അക്കൗണ്ട്സിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെറി, ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സിത്തു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തൻ്റെ നാട്ടിൽ തിരുവല്ല ഏരിയയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 6000 കോടിയോളം രൂപയാണ് അവകാശികളില്ലാതെ പല അക്കൗണ്ട്സിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെന്നൈ പോലൊരു വലിയ സിറ്റിയുടെ കാര്യം താനെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലോ? വെങ്കടേശൻ്റെ അച്ഛൻ്റേതുപോലത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്താലോ? ഇത്തരത്തിൽ ഇനാക്റ്റീവായ പണമുള്ള അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ഇൻസൈഡ് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലോ? നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളോ? தாமாக்கும் மூத்தாக்காவுக்கும் நேத்தில் இன்னைக்கு இல்லை 50 வருஷ கூட்டணி. அந்த நம்பிக்கையில் ஜனங்க எங்களை ஆட்சியில் உட்கார வச்சுருக்காங்க. முதலாளிட்ட போய் சொல்லு, இந்த உடம்புல கடைசி உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 24 எம்எல்ஏல ஒருத்தன் கூட அவன்கிட்ட போய் சேர மாட்டான்னு. தலைவரே, கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இதில் என்ன லாபம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ரங்கசாமி, நீ இதில் தலையிடாத. உனக்கு இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பதவி கொடுத்து முற்போக்கு தமிழ் கட்சி தான். இந்த கட்சிக்கு துரோகம் செஞ்சு நீ சிஎம் ஆகலான்னு அவன் சொல்லியிருப்பான். எம்எல்ஏ இருந்தால் தானே நீ சிஎம் ஆக முடியும். ரொம்ப கனவு காணாத. தலைவரே, டோன்ட் டேக் டிசிஷன்ஸ் இமீடியட்லி. வெற்றி சார் உங்களை நேரில் வந்து பார்ப்பாரு. அதுக்கப்புறமா எந்த முடிவு வேணாலும் எடுங்க. பெரிய வெற்றிவேல் சார், அவன்கிட்ட போய் சொல்லு, தங்க சாவியை கொண்டு வந்தாலும் என் வீட்டு கதவை திறக்காதுன்னு. வேலாயுதம், உன்னோட கட்சியில் உள்ள 24 எம்எல்ஏகளையும் நான் வாங்கிட்டேன். உனக்கு தெரியாமையே இந்த ஆட்சியை என்னால் மாற்ற முடியும். ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு வழி இருக்கு. வெற்றிவேலு சண்முக சுந்தரத்துக்கு வெற்றி மட்டும்தான் வேணும். அதுக்கு எதிராக யார் வந்தாலும் கொன்னுருவேன். கடவுளே ஆனாலும். என்னை நம்பி இருக்கிற மக்கள் தான் எனக்கு உயிர். என் உயிரே போனாங்க, அவங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்.
நீ சொல்ற மாதிரி கேட்கிறேன். ஆளும் கட்சியிலிருந்து 30 எம்எல்ஏக்கள் கட்சி மாறப்போவதாக தகவல் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் கட்சி மாறப்போவதாக கூறப்படும் 30 எம்எல்ஏக்கள் சென்னைக்கு வெளியே உள்ள ஒரு ரெசார்ட் ஒன்றில் ரகசியமாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். கட்சி மாறப்போகும் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கும் 100 கோடி ரூபாய் விலை என்று பேரும் பேசப்படுவதாக தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு அரசியலின் தலைவிதியை மாற்றி எழுதும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பின்னால் இருக்கும் கிங் மேக்கர் யார் என்ற கேள்விக்கு மட்டும் இப்போது வரை பதில் இல்லை. வெற்றி சார், ரங்கசாமி ஐயா ரொம்ப டென்ஷனில் இருக்காரு. சிஎம்க்கு நம்ம மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படியோ தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த பொம்பளை பண்ணதை மற்ற மீடியாக்காரங்க மோப்பம் பிடிச்சா நமக்கு இன்னும் பிரச்சனை பெருசாகும். துரை, உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? அந்த காலத்தில் கடல் கொள்ளக்காரங்க வருஷ கணக்க நிலத்தையே பார்க்காம கடல்லையே அலைவாங்க. நடுக்கடல்ல எப்போ என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவங்க ஆமைகள் நிறைய கிடைக்கிற இடத்துல அதை பிடிச்சு ஒரு அறையில் உயிரோட கட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க. எதுவுமே கிடைக்காதப்ப அதில் இருந்து ஒன்னொன்னா எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. சில சமயத்தில் கூட்டத்தோட ஒத்து போகாதவங்களையும் அடிமைகளில் பிரச்சனை பண்றவங்களையும் கடலாமைகளுடைய சேர்த்து தொங்க விட்டுருவாங்க. அப்புறம் மெதுவா கொல்லுவாங்க. ஆமையும் தீர்ந்தப்போ இவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிச்சு திம்பாங்க. I just love this part. Sorry. Thoughtless deeds should never go unpunished. That is the law of the pirates. And mine as well. I have a daughter, sir. Please spare me, sir. Durai, Finance Minister Rangaswamy கூப்பிடு. Tell him we are going to rule this state. That is my destiny. Nobody can change that. Nobody. ജോസേ ഇതെന്താ ഇവിടെ പോയില്ലേ? ഒന്നും പറയണ്ട കൊച്ചേ, നാട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. CI ഡേവിഡ് സാർ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ എന്നെ പിടിച്ചകത്തിരുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിമാൻഡ്. എനിക്കന്നേ തല്ലുംപിടിയൊക്കെ ഓക്കെ എന്നല്ലാതെ ഈ ജയിലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് നാൾ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ കൊച്ചേ. കൊച്ചു വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഇവിടെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജോസെ അതിപ്പോ ബാങ്കിൽ വന്ന് വെള്ളി പിടിച്ചാണ്. അതെ. ஏய், எல்லா பேங்குக்கு எழுதி எனக்கு எங்கேயும் லோன் கிடைக்காம பண்ணிட்டல. உன்னை சும்மா விட்டுருவேன் நினைச்சியா? ஏய், போய் அவ்வளோ முடிய ஒரு தரத்தை எழுதுவாடா. പറഞ്ഞോ? ஏய், மேனேஜர், நீ எங்க போறான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா விட வேண்டாடி. பாத்துக்கிறவனே. ഈ തല്ലും പിടിയല്ലാതെ ജോസിന് വേറെന്ത് പണി അറിയാം? പരിപാടി സെറ്റപ്പ് ഉള്ള. എനിക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ വേറെ ആരെയും പരിചയമില്ല. സാറിന് അറിയാലോ. പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങാ. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവറെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. മാഡത്തിന് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലേ? ഇയാളാണോ ജോസ്? ഇയാള് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഡിസിപ്ലിൻ അത് സാറിന് വളരെ മുഖ്യമാണ്. സാറേ, ഞാനൊരു അപ്പാവിയാ. ഞാനങ്ങനെ വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനും ഒന്നും പോകാറില്ല. മാത്രമല്ല സാർ എൻ്റെ പ്രീമിയം ക്ലയൻ്റ് ആണെന്നും വേറൊരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ജോസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹിന്ദു മാഡം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കൈവിട മുടിയാതല്ലേ. വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ഓഫീസ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ട്രയൽ റൺ നോക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല ശമ്പളത്തിന് ഈ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തും.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടും. ഇങ്ങനെ ആട്ടം മുതലാളി.